as a priest of God, has given you this special mission, preaching the Word of God in the celebration of the sacraments and in leading the Christian community entrusted to you by God. Let your words be a source of encouragement, consolation, and challenge, bringing hope and reconciliation to those who hear them. Dugay na nga gipaabot nato kining adlaw, busa aniya kita nagkatigom sa naghingapin nga kalipay sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Aniya kita aron mo saksi sa ordinasyon ni Reverend Adrian sa Sagradong Orden sa Pagkapari. Labing kalahurong amahan, ang santos nga simbahan nga atong inahan. Nagahangyo kanimo nga ordinahan kining atong igsuon. Reverendo Adrian Polgarinas Imperial. Alang sa pagpangalagad, isip usa ka pari. Nasuta mo ba nga siya ang ayan o tapos? Tuman sa pakigsusi diha sa katawhan ni Kristo o sa rekomendasyon ni atong may kalabutan sa iyang formasyon ug pagtuon. Ako nagasaksi nga kining atong igsuon, Reverendo Adrian Polgarinas Imperial, angayan ug takos. Mosalig kita sa panabang sa atong Ginoong Dios ug manunubos nga si Hesukristo ug ang atong pilion kining atong igsuon ngadto sa pagkapari. So Reverend Adrian, kitudloan ikaw sa pagpangalagad isip pari nga kanang imong pagkapari nagagikan gid na part na sa plano sa Dios ug mosangko unta kanunay diha sa pagtuman sa iyang kabubuton, no?